ke anye nunye ni do jachi lerio kae pitangwa যীশু খ্রিস্ট সেই স্বর্গগুরু জনে মাত্র ব্যক্তি পৃথিবী কি আসিଥିଲେ ondo Yishu Masih eskar mian ho jaki shirme disme tene not disumte ujukene ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବାଦକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ondo shirmeria sukukaji ot disumre nitir maskal kida କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ କି ଆସିବା କାରଣ ଥିଲା not disum hujuria karan paikina ଏ ମାନବ ଜାତି କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ nen manme jati ko chilikete ko hardu mente ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ईश्वर आ योजना लिखते ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ निकुतो ओंडो मिडो राज्य तक इडिवा ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ दुलार हगांडो मिसिक ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ओंडो वैज्ञानिक हो तो निका को मेनिया ଏ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ କମି କମି ଆସିଲାଣି ओंडो नन्नत दिसमरिया आया आयुष दो सुए सुए ते कौन चबा कना এই ପୃଥିବୀ ଆସିବ ଦିନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଯିବ ओंडो नन्नत दिसम भुजुए ओंडो मुसिंगिया बुचड़वा चिकुंडुए ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇଛି इना तो बाइबल धर्म किताब रे ऑल जुगावा कांते बिना ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ओंडो इटा धर्म किताब करिया ओला कान गिया এই ପୃଥିବୀ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ नन्नत दिसम मिसे नस्कानवा এই କଥାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ओंडो नन काजिदो साबन मास्कर मिनातन हो को विश्वास এই केना ପୃଥିବୀ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ नन्नत दिसम मुसिंगे बुचड़वा मेंते ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭରସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା नंदो इटा हो कुआ वर्षद संपूर्ण सावन पूरे पूरी तांगन गिया କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଭରସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା नंदो प्रभु यीशु मसीह रे विश्वास तार साबिन आगामी शिकुआ वर्षद संपूर्ण तांगन गिया এই ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ नन्नत दिसम मुचड़ी अंतुंडु यंचना ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବେ ओंडो मे मसीह हो को इनको को इति तांगनुआ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଯିବ इनको तो ओंडो मिया दिसम